जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। वर्षक 12 मासरे चारिटा होची धर्म मास। से चारि धर्म मास भितर बैशाख मास भगवान विष्णुकर प्रिय मास। स्कंद पुराण अनुसार भगवान विष्णुकर सबुठारु प्रिय मास होची बैशाख मास। बैशाख मास सबुठारु श्रेष्ठ मास मध्य कुहा जाइछि। एही मासरे स्नान दान ध्यान जप तप करिवार विशेष महत्व रही। सेहीपरि बैशाख मासरे एमती किछि जिनस दान करिबा द्वारा आपणकर परजन्म ता सहित एही जन्म रे आपणक राजांक भलिया सुख ता सहित आपणको सबु धन संपत्ति सुख संपत्तिर भोग मध्य रही थाए। ता सहित लक्ष्मी नारायणकर भगवान लक्ष्मी नारायणकर कृपा मध्य आपणक उपरे सबु बेले रही थाए। स्कंद पुराण अनुसार बैशाख मास विषय बहुत किछि वर्णना करा जाइछि। एही स्कंद पुराण रे नारद राजा अम्बरीश को मध्य कहिଛନ୍ତି जे मास भितरे सबुठारु श्रेष्ठ मास होछि बैशाख मास। जेमिति माने केते श्रेष्ठ आपण निजे देखंतु। जेमिति विद्यारे श्रेष्ठ होछि आमर विद्यारे श्रेष्ठ होछि आमर वेद। वेद वेदरे माने विद्या कोठु आमे जानले वेदरु। तो विद्यारे श्रेष्ठ होछि आमर वेद। सेहीपरि वृक्षरे श्रेष्ठ होछि आमर कल्पतरु। गाईरे कामधेनु नाग भितरे शेष नाग पक्षी भितरे गरुड़ देवतांक भितरे भगवान विष्णु वर्ण भितरे ब्राह्मण प्रिय वस्तु भितरे प्राण सह हृदय भितरे पत्नी नदी भितरे गंगा तेज युक्त पदार्थ भितरे सूर्य अस्त्र भितरे सुदर्शन चक्र धातु भितरे स्वर्ण बा सुना। जेमिति श्रेष्ठ सेहीपरि मास भितरे बैशाख मास श्रेष्ठ। ता सहित नारद मुनि कहिଛନ୍ତି जे जेउ मनुष्य मेष संक्रांति बा पणा संक्रांति ठारू सूर्योदय पूर्वरु उठिकरी निजर नित्यकर्म सारी बैशाख मासरे माने प्रतिदिन जिए स्नान करे तांको माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु तांको प्रति बहुत माने सुख बा प्रीति रखि थांती। तांको उपरे माने अत्यंत प्रसन्न रही थांती। कारण बैशाख मासरे जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करे भगवान विष्णु तांको उपरे अत्यंत प्रसन्न होई थांती। ता व्यतीत प्रतिदिन स्नान सारला परे निजर नित्यकर्म सारी यदि भगवान को पूजा केवल करदुची सेतिरे सी भगवान विष्णुकर अशेष कृपा मध्य लाभ करथाए। पापरु तांको मुक्ति मिलता है पाप क्षय होता है आउ सेही व्यक्ति विष्णु लोकरे मध्य स्थान पाई थाए। एही बैशाख मासरे जिए जो व्यक्ति माने प्रतिदिन स्नान मध्य करची तार सेही मनुष्यर महापापरु सबु मुक्ति मिलता है आउ से माने सेही जो तार जो फल से जो पाप क्षय होता है ता सहित तार जो गोटे पुण्य फल मिलता है सेही पुण्य फलटी 10,000 अश्वमेध यज्ञर फल सहित सम्मान होता है। ता सहित नारद मुनि मध्य राजा अम्बरीश को कहिଛନ୍ତି जेमिति जुग भितर सत्य जुग समान कौनसी जुग नहीं गंगा समान जेमिति किछि तीर्थ स्थान नहीं सेहीपरि बैशाख मास समान कौनसी मास नहीं। बैशाख मास होछि सबुठारु श्रेष्ठ मास। ता सहित एही मासरे बैशाख मासरे यदि कौनसी मनुष्य जलदान करे केवल जलदान करे ताहले सी ये पृथ्वी पृष्ठरे जेतिकी तीर्थ रही से तीर्थर पुण्यर फल ताकू जलदान रे ही मिली जाई थाए। ता व्यतीत जलदान व्यतीत यदि किए बिंचल माने हाथ पंखार दान मध्य करे सेही व्यक्ति सबुबले माने ए संसारर माया मोहरु मध्य से मुक्ति मिलता है। तार जहाँ भी पाप थाए से पाप मध्य क्षय हो जाई थाए। यदि कौनसी मनीष कौनसी मनुष्य बा कौनसी व्यक्ति बैशाख मासरे यदि छत्ता दान करुची कौनसी व्यक्ति को छत्ता दान करुची असहाय लोक को छत्ता दान मध्य करुची ताको मध्य बहुत पुण्य होई थाए। आउ एही व्यक्ति माने परजन्म रे केबे अजोनी जन्म माने प्रेत्य जोनी रे से जन्म होई न था जेमती भूत पिशाच तो सेही रूप रे जन्म ग्रहण करि न थांती। ता व्यतीत राजा अम्बरीश मध्य राजा अम्बरीश को नारद मुनि निजे भी कहिଛନ୍ତି बैशाख मासरे यदि
କିଏ ଚପଲ ଦାନ, କିଏ ପୂର୍ବକାଳେ ଯେଉଁ କଠଉ ଥିଲା ସେଇ କଠଉର ଦାନ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ବା ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ କଠଉ ବା ଚପଲ ଦାନ କରେ ସେ ରାଜା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ ମାନେ ଅନ୍ନଦାନ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କରିଥାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଜଳଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନିୟମ ରହିଛି, ମାନେ ଜଳଦାନ କଲେ ମାନେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷ ଆମ ଉପରେ ସୁଖ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଭଲରେ ରହିଥାଉ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ନା, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କିଛି ଅନ୍ନଦାନ, ନହେଲେ ଜଳଦାନ, ନହେଲେ ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ନହେଲେ ଛତା ଦାନ, ନହେଲେ ଆପଣ ଚପଲ ଦାନ କି କଠଉ ଦାନ, ଏହିସବୁ ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କରିବାକୁ। ଆପଣ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ନା କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜଳଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଜଳଦାନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ହଁ, ଜଣେ ଅନ୍ନଦାନ ନ କରିପାରେ, କାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା କାହା ପାଖରେ ଥାଏ କାହା ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଳଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଳ ମାନେ ମିଳୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ ପାଣି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଅଛି ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଜଳଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଜଳଦାନ ବୈଶାଖ ମାସରେ କାହାର ଯଦି ଆପଣ ତୃଷ୍ଣାଟା ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି, କାହାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି, ତାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନେ ଜଣା ଅଜଣାତରେ ଯଦି କିଛି ପାପ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।